April 29, 8 a.m. Valid until April 29, 4 p.m. Good morning mga Kainiting TV. Maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ngayong umaga sa mga lugar ng Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, North Cotabato, Cotabato City, Lanao, dulot ng Trough of LPA. Bahagyang maulap naman sa Tugigaraw, Apari, Candon, Santiago, Baguio, Aurora, Southern Leyte at Southern Samar na may isolated rain showers. Dulot ng easterlies or localized thunderstorm. Sa hapon naman kasama na ang mga lugar ng buong Samar, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Zamboanga Peninsula dahil sa epekto ng Trough of LPA. Localized thunderstorm naman sa Car at Ilocos.